Ganito na lang po ay video na siya. Para na ako kapos sa akong Isawi akil yung baba. ها؟ Isawi akil yung. انا بس اسوي دام انا نص ما يابا Idam? bakit? دام خبز هذا اسوي هذا شوفان انا قبلي بس اسوي ماما خبز اسوي خبز ماما Yan. Mali na din. Init-init ito. Tayyip ma, Fitzer. بس له كل مقابل Init. بعد المغرب كله ماما يروح بس هذا يروح قبل يقول بيجي Sobrang init dito. Ano? خذي زيت هذا من هاي Tayyip. May loves, tagaan daw ko ni oil. Magbili kayo ng oil nyo. Ayaw ko oil sa mga gamay. Gamay lang para Oo. ikisa na Isunog ko sa oil. Oo. Aray. Saan na tayo? Double siya. Ba, hindi. Sa bangko yan. Nandito na kami sa labas. كم باقي فلوس غير هذا فلوس يدي Ana? انا اعطي فلوس حقه كله كم Awol bagi 1,000. الله اكبر Baden. Awol Nagbabalansin na mapirative. sila. Dahin Oo. mapirative. Ayan, narinig nyo. Oh, nag-ano na sila ng mga sahod nila. Sa dami kasi ng mga Tayo, sahod Camp nila. Kulo. Daming 1,000. pera. بس 3,400. Yan. 4,400 Narinig kulo. nyo? Ang 4,400 SR sa Pinas, ano na yan? Ewa, baba. 14, 14 Hindi, Jeff? 20, Okay. Baden, 28, bagi, and then bagi 1,400. Lalo, baba. 56. Naku, ang dami niyang pera. Less 1,000. ليش؟ هذا هو فاهم Ayan, makikita nyo, nandito na kami sa SND. hindi SND Jeff, Bangko. awol 1,700 ba din dahil? Ayan, narinig nyo. Narinig nyo sila. Hello guys, nag-shout out kay Sis Aisan. 4,400. Hindi, Jeff, Sis ana Aisan ng dahil Japan. 3,000 bagi shout out 1,400. sa'yo. 2900 Sis Margie. Ano ba, Fiona? Ayan, nandito na Sama kami hindi. sa bangko. Dito na. Ayan, oh. Sis Margie, Sis Arthur. Ingat ka dyan sa Cebu. Tayyip. Hindi, Jeff, Ah. ana dahil 1. Ay, Shout out ko lang sa 2,900 lahat bagi na sumusuporta 1,500 sa ba YT din? ko. Tayyip. Sir Gary, ayan oh, ang ebidensya sa taas, kita nyo. Ang ebidensya nasa taas, nakatingin. Ayan, Sir, big love shout out kay Sir Gary, Sir Richard. Maraming salamat sa inyo sa pagtulong nyo sa YT ko. Ayan. Nagkuha na siya ng sahod ng kasama ko dito. Kasi Nagkuha nga, ng sahod, kaso kulang pa din. kulang. Kulang daw. Ayan. Kulang daw. 1, 2, 3. Ayan na, alis na kami. My loves, imong 100. Thank you. 2900 Iwa. ان شاء الله after 2 days 3 days I'll give you all money Sana all. Yay! all money Sana خلاص all. انت بس اقامه سوي خلاص الحين انت Sana all na lang ko, ani. Mapirobang? هذا الحين بس Oh. Tayo, Hi, mapirobang sir. pa ba? Ayan. Iwa. Ana ro sa Philippines, pa din ana wuti hada. ما يبغى بنك الحين Iwa. Yan yata yung tagkamsa ay 5. Iwan ko ما lang يبغى tag 5 يرسل ba فلوس yan? عشان انا after 2 days I will give you your money all تبغى بعدين حول فلوس ما في مشكله Iwa, iwa. طيب خلاص نرجع بيت Iwa. Nagsisinungaling silang dalawa. والله كريجي تقول لي انت جيب فلوس يجلس بيت والله العظيم Mama, kul ana. After 2 months, ana ro. Ba din intigol next month. خلاص خلاص Ana wuti hada, mafi fulos ana ro Philippines. Sana kaya kami dito. خلي فلوس with you عشان after 1 month Tayyib, ana jib, ana daw.
hindi na sila. Hindi na siya pauwiin yata nito. Pero ako sa John, uwi na talaga. Mga sisi ng malapit na akong makauwi. Take picture. Take picture, Baba. Kuhaan daw. Bye. Ah, Take me picture. That is not a picture, Baba. That is a I- video. yeah, this is a video I post in my YouTube. And then I have a memory of you, Baba. Okay, use هذا Baba. هذا باقي اليوتيوب موجود. Baba. تيك توك موجود. كله على طول. Baba, Naman Ams. niya. في هذا هو مرة Ayan na, oh. Ayan na. إلى أن إيش هذا إيه هو صح Arabic يس هو Hindi na sila, هذا ano kaya Arabic yung mga salita هذا nila. فوق Ang hirap هذا intindihin. كله شيل ايوه في مشكلة أنا أمس لا ما في Oo, كويس. yung mga pinagawa kong bahay dahil sa YT, nagpapagawa na ako dito sa ng bahay. Yan, ang dami. لا بابا هذا سيسي. كله فيلبين مو كويس هذا في هذا مطر كبير كده Mga sisi, Yeah, hawa ang dami ko marra. nang pinagawa dito na bahay, oh. Tingnan nyo, dahil sa YT ko. بعدين هذا يجي هواء الشيء. ايوه هذا Kita nyo? هذا كله بيت بابا بيمو يا Yun, ang بيبي. ingay-ingay nila, oh. Hindi ko sila maintindihan. Bahala sila. Mga بابا marites yung dalawa. انت ما في كويس مو انا Yan. Narinig nyo yung dalawa? مشكلة Ang ingay-ingay nila. Oh, ang dami. ايوه انا زوج تقول جيب فلوس انا اسوي هذا جديد لا انا اقول انا سفر ما في فلوس أنا خفت Ayan, أنت شيء فلوس مشكلة. انا شوف ممكن انت تجيب بعدين Maraming salamat sa inyo sa pag-subaybay nyo sa mga video ko. Ayan. Bibidyo na lang ako kasi hindi ako pinapakonek nila ng signal dito sa labas. ايوه Kaya ممكن ito. هذا انا اقول انت مو ودي Ang تهل ingay-ingay kaya nila. Oh, ayan si Marites yan. هذا جر هذا فوق Ang كله ingay شيء nila. Hindi ko sila maintindihan. Salita ng salita sila dyan. Hindi ko sila hindi Marlas maintindihan. malakas kaya yung hangin doon ay naku yung at Na, bahala kayo doon. Basta kami nasa sa baba, hindi namin alam. Na, yung hipo-hipo dito raw, dumating na. Dumating raw dito ang hipo-hipo na hangin. هذا ما ماشي هذا السيارة. هذا شو حبك؟ Yan. Punta kami na. شو هذا؟ هذا حق جد اسوي هناك Ilagay mo sa... Ano yan? Galing yan sa sementeryo. Alam, huwag kang magsalita may love sa akin na hindi niya maintindihan. Kaya baka ano yan, importante yan sa kanila. Ayan, yung mga tao. oo ano to my love say pahumot nila ni Oo, pero ako, hindi ko yan gusto. Parang galing yan sa sementeryo. Di ba? Ang bango niya. Yan yung mga pinagawa kong mga bahay dito. Ang dami na. Dahil sa YT ko. Oh, ice cream. Maglalakad lang ako para magbili ng ice cream. Bahala sila. Hindi ako nila pinakonek dito. السلام عليكم أستاذنا كيف حالك؟ Oh, andito na kami sa سنة جديدة eskwelahan. إن شاء الله. Yan, eskwelahan yan. صحتك عساك طيب إن شاء الله بخير. الله يحفظك ويطول عمرك وينعم عليك إن شاء الله بالصحة والعافية. وين ناصر الله لا يهينك كذا قريب منك. طيب ناصر نعطيه ورقة Oops! نعطيه بالله Dahan-dahan. تمام خلاص. Ayan ang eskwelahan dito. Iwan ko. Basahin nyo na lang kasi ako hindi ako marunong magbasa niyan. Parang Pharmacy? Where's my hat? restaurant Give my hat. what Let's get my hat. Okay, good. My hat. Bye. You want anything? Bye. Bye. wag kang magsalita kayo nasa ano ko. Bye. Baden, Baden. Baden. Dali lang. Baden! Kalam, Baden, kalam. Ayan oh, yung konduktor ko sa bus ko, ayan oh. Yan, kita nyo yung konduktor ko yan oh, ayan. wala
School bus pala. Ay, naadi ay ko. Shuki, mapi. Kalas Ano yan? ada dawa. Ano yan? دواء خلينا نجيب في الليل انا اجيب دواء اجيب Maylin always sick. انا اجيب انا اسوي افتح بابا. مغرب روح Maylin always sick. And then, hinatat, always sick. Kaya nako. ها Ako na lang Iwa, yung hindi ana, nakasakit. ams, bella sawi ana kida. انا بالله ما بيسوي ليش ما بيسوي مساج Ay, massage Maylin because Maylin is sick. Too much Iwa. pain is, Baba, Shoulder. mafitaban, baba. والله تعبان انا في لا. الفري تايم ayan na siya, oh, ayan na yung bata. Sa ibang alam mo, Ay, hindi jib ana daw, mapiro خلاص na. بعد المغرب انا اروح فارماسي بعد المغرب انا اشيل دواء mag ano pa tayo sa, Dili na daw Pad. siya daw mo palit. Tugnaw lagi ko. Murag patay. ano? Uy, gapangurog bi ako gabi niya. Di na tama to sa kuan? Dili na daw. Dili na ka magpadala? Anong padalay? Muli man ko. Sudpod. Ana siya atagan daw ko niya mga 2 ka adlaw sa kulang. Di ang ihatag niya. Mo ay na lang, hatagan man ko nimo. Kung hatagan ko niya sunod bulan na ako'y 3,000. Dako na akong guarda po uli. Ano lang pala dito kami na namasyal-pasyal lang kami. Oh. Tingin-tingin lang ako ng mga bahay na pinagawa namin. Baba, make it sure. Next month. Pauwi na kami. Hindi na raw kami magpunta ng, hindi ka raw magpunta ng, Hindi na. uwi na lang kami, namamasyal lang kami. انا ذا اكلت ها DJ Bakil na, sir. Sila Kita ako nagsasalita. shawarma, baba. Please, shawarma dahin. Salita sila ng salita, hindi ko sila maintindihan. Mayroon naman. Doon sa Mayroon? binilahan namin ng bros. Oo, ngayon, ay, oo. Diyan, mayroon. Napila. Tag 5 yata. Sabihin mo sa kanya, kung bili ka ng shawarma. All around summer. Oh, yan ang lema. Dahil Yung na alam namin, mo yung magluto na lang pinuntahan ko. namin ng ano. Muli na ko, kailangan ko Pinuntahan magtipid. namin ng ano, magtipid ka din. Ng grocery, yung nagbibideo din ako na nagpunta ako ng grocery na malaki sa dito. Doon, may United Pharmacy Road, sabi ng amo namin. Pero hindi ko Pwede nakita. ron. Cancel biya na ko akong order kay dili ko muli. Hindi ka muli. Di karon mag-order na ba't balik kay muli na ko. Dadon na mo muli. Ano sa'yo mong order? Sa Shein? Oo, kanang pasalubong. Para po sa kong paugalingon. Dahil sobrang init dito, no? Baba, what is your hadiah? Is hindi hadiah ana sa file? هي Ewa. ما في هديه ايش Ha? هديه Ana sa file? Is hindi jeep ana hadiah for Annabelle, ana Sauj. Oo, alam nyo, narinig nyo. Nanghingi si My Loves ng regalo. Pasalubong. Pasalubong raw niya. Wala nga ang pera yan. ما في معلومه مش بجيب هديه Mafi malo. From your heart, Narinig. it's okay. Ini. Yung heart mo, ibigay mo. Oh, hiningi na ni My Loves yung heart ni Amo. Narinig nyo, nihingi siya ng Oh my God. puso at damdam. Ano, unsa na? Ano to? Bakit na ganito kami? Magbili yata kami dito ng sasakyan. Ayan oh, ano, pharmacy man to. Hindi tayo dito. Ang init. Uwi na tayo. So this. Sa iyo, siya daw mo palitan daw ko niya 2 ka buok. Mas okay na kung palitan ko niya 2 ka buok kay karon og sunod bulan gamit kay nako. Then dayon Sige bang kaginuman ng kuan?